Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Shloka 2. I will follow the other kind of rituals called Agama, which are based on devotion to you, and worship you every day. I will lovingly think of your pure and gentle form in my heart and worship you through an image made of stone, clay, or any other material. I will offer flowers, incense, and food as per my ability. O Lord, by worshipping you with devotion, I will seek your grace. ஸ்லோகம் 2. உன் மீதான பக்தியை அடிப்படையாக கொண்ட மற்ற வகையான ஆகமம் என்று அழைக்கப்படும் சடங்குகளை நான் பின்பற்றுவேன். உன்னை ஒவ்வொரு நாளும் வணங்குவேன். என் இதயத்தில் உனது தூய்மையான மற்றும் மென்மையான திருமேனியை அன்புடன் தியானித்து, கல், களிமண் அல்லது வேறு எந்த பொருளாலும் செய்யப்பட்ட ஒரு உருவத்தின் மூலம் உன்னை வணங்குவேன். என் திறனுக்கு ஏற்ப பூக்கள், தூபம் மற்றும் உணவை வழங்குவேன். ஓ பகவானே, உன்னை பக்தியுடன் வழிபடுவதன் மூலம் நான் உன் அருளை நாடுகிறேன். ശ്ലോകം 2. ആഗമങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഭക്തിപൂർവമായ കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ അനുസരിക്കും. പ്രതിദിനവും നിന്നെ ആരാധിക്കും. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ ശുദ്ധവും സൗമ്യവുമായ രൂപത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ധ്യാനിക്കും. കല്ലിൽ, മണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുവിൽ നിർമ്മിച്ച പ്രതിമയിലൂടെ നിന്നെ ആരാധിക്കും. എന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പൂക്കൾ, ധൂപം, അന്നം എന്നിവ സമർപ്പിക്കും. പ്രഭോ, ഭക്തിപൂർവമായ ആരാധനയിലൂടെ ഞാൻ നിന്റെ കൃപ തേടുന്നു. ശ്രീമൻ നാരായണീയം ദശകം 92 ശ്ലോക 2. യഹ തു അന്യഃ കർമ്മയോഗഃ തവ യസ്ത്വന്യഃ കർമ്മയോഗസ്തവ യസ്ത്വന്യഃ കർമ്മയോഗസ്തവ യസ്ത്വന്യഃ കർമ്മയോഗസ്തവ ഭജനമയഃ തത്ര ഭജനമയസ്തത്ര 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 ച അഭീഷ്ടമൂർത്തിം ച അഭീഷ്ടമൂർത്തിം ചാഭീഷ്ടമൂർത്തിം 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 യസ്ത്വന്യഃ കർമ്മയോഗസ്തവ ഭജനമയസ്തത്ര ചാഭീഷ്ടമൂർത്തിം യസ്ത്വന്യഃ കർമ്മയോഗസ്തവ ഭജനമയസ്തത്ര ചാഭീഷ്ടമൂർത്തിം യസ്ത്വന്യഃ കർമ്മയോഗസ്തവ ഭജനമയസ്തത്ര ചാഭീഷ്ടമൂർത്തിം ഹൃദ്യാം സത്വ ഏകരൂപാം ഹൃദ്യാം സത്വൈകരൂപാം ഹൃദ്യാം സത്വൈകരൂപാം ഹൃദ്യാം സത്വൈകരൂപാം ദൃശതി ഹൃദി മൃദി ദൃശതി ഹൃദി മൃദി ദൃശതി ഹൃദി മൃദി ക്വാപി വാ ഭാവയിത്വാ ക്വാപി വാ ഭാവയിത്വാ ക്വാപി വാ ഭാവയിത്വാ ഹൃദ്യാം സത്വൈകരൂപാം ദൃശതി ഹൃദി മൃദി ക്വാപി വാ ഭാവയിത്വാ ഹൃദ്യാം സത്വൈകരൂപാം ദൃശതി ഹൃദി മൃദി ക്വാപി വാ ഭാവയിത്വാ ഹൃദ്യാം സത്വൈകരൂപാം ദൃശതി ഹൃദി മൃദി ക്വാപി വാ ഭാവയിത്വാ യസ്ത്വന്യഃ കർമ്മയോഗസ്തവ ഭജനമയസ്തത്ര ചാഭീഷ്ടമൂർത്തിം ഹൃദ്യാം സത്വൈകരൂപാം ദൃശതി ഹൃദി മൃദി ക്വാപി വാ ഭാവയിത്വാ യസ്ത്വന്യഃ കർമ്മയോഗസ്തവ ഭജനമയസ്തത്ര ചാഭീഷ്ടമൂർത്തിം ഹൃദ്യാം സത്വൈകരൂപാം ദൃശതി ഹൃദി മൃദി ക്വാപി വാ ഭാവയിത്വാ യസ്ത്വന്യഃ കർമ്മയോഗസ്തവ
योगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपां दृशति हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैः गन्धैः निवेद्यैः अपि च विरचितैः पुष्पैः गन्धैः निवेद्यैः अपि च विरचितैः पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः पुष्पैर्गन्धैर्विनिवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः शक्तितो भक्तिपूतैः शक्तितो भक्तिपूतैः पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां नित्यं वर्यां सपर्यां नित्यं वर्यां सपर्यां विदधत् अयि विभो विदधदयि विभो विदधदयि विभो विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयं त्वत्प्रसादं भजेयं त्वत्प्रसादं भजेयं नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयं नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयं नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयं पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयं पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयं पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम् यत्स्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपां दृशति हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम् यत्स्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपां दृशति हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम् यत्स्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपां दृशति हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम् यस्त्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपां दृशति हृदि मृदि कापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो
त्वत्प्रसादं भजेयम् यत्स्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सक्त्वैकरूपां दृशति हृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितां भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधधै विभो त्वत्प्रसादं भजेयम्